अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना नफ़रतों की वजह मिली, ना मोहब्बतों का सिला मिला। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक़्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। किसी से तवज्जो की भीख मांगने से बेहतर है खामोशी से बैठे रहें, यही इज्जत नफ्स है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में ज़मीर अगर मर जाए तो समझो खेल ख़त्म। तकवा ये है कि तेरा रब तुझे वह ना पाए जहां उसने मना किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाए कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कपड़े, शक्ल और ज़ुबान हमेशा झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत वक्त आने पर पता चलती है। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज सवाल दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिल जाएगा। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि गलती अगर मर्द की हो तब भी नसीहत औरत को ही की जाती है। किसी के चेहरे का मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि आप तस्वीर में नहीं मुसव्विर की कारीगरी में नक्स निकाल रहे हैं। लम्हे भर की गलत फहमी भी इतनी जहरीली होती है कि वह साथ गुजारे हजारों सुनहरी पलों को एक लम्हे में भुला देती है। हर किसी की नेमतें भी अलग है, हर किसी की आजमाइशें भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग है। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अता है। शाम जिंदगी के हो या दुखों की आखिर ढल ही जाती है। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी भी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, मेहनत करो, सही तरीका अपनाया करो, उम्मीद रखो और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, उसके हसूल मकसद का रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में गिर सकता है। हमारे अंदर खुद को बदलने की चाह से ज़्यादा दूसरों को अपने मुताबिक बदलने की चाह होती है। नफ्स के चक्कर में पड़कर इंसान सबको भुला देता है और एक दिन ये नफ्स खुद उसको ही मिटा देता है। सबसे बड़ी सल्तनत उस इंसान के पास है जिसने अपने नफ्स पर हुक्मरानी की हो। अपनी ताकत पर घुमंड मत कीजिए, बल्कि किसी हस्पताल में जाकर ऐसे मरीज को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान होते हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। मेरे खुदा मुझे लाखों में छांट कर दे दे वो चंद लोग जो कांटों पे साथ चलते हों। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ से निकलने में ज़माने लगते हैं। खूबसूरत किरदार के लोग नसीहत बहुत कम करते हैं क्योंकि उनके अमल और किरदार ही नसीहत होते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 4 लोग उठते हैं: मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्जिम के हाथ में देने की बजाय अगर जज के हाथ में दिया जाए तो बेहतर फैसला हो सकता है। जो राब्ते रखना चाहें वो कोई ना कोई राह निकाल ही लेते हैं और जो राब्ते रखना ही ना चाहे
وہ تمام سہولیات ہوتے ہوئے بھی کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ انتقام نہ لیں، اپنی ذات میں مگن ہو جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ قدردان پر احسان کی بارش برستی رہتی ہے، جبکہ ناقدرے کو ایک کے بعد دوسرا پیالہ نہیں ملتا۔ اس جگہ مت جایا کرو جہاں لوگ تمہیں مجبوراً برداشت کرتے ہوں، وہاں جایا کرو جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ عورت کی خاموشی اس کے چیخ چیخ کر رونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اگر بول نہیں رہی تو وہ بہت دکھی ہے، بہت تھک چکی ہے، اور کچھ کہنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ عورت کی زینت ہے۔ جس عورت میں یہ 4 کام دیکھو اسے جلدی چھوڑ دو۔ نمبر 1، بات کرتے وقت بار بار نظروں کو چرانا۔ نمبر 2، جو عورت گفتگو کرتے وقت دوسروں کی بات کم سنے اور اپنی بات زیادہ سنائے تو ایسی عورت سے دور ہو جاؤ، کیونکہ ایسی عورت صرف خود سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 3، جس عورت میں یہ دیکھو کہ وہ دوسروں کے لیے جھوٹ اور غیبت میں مبتلا ہے تو فوراً سمجھ جاؤ کہ آج جس انسان کی غیبت کر رہی ہے کل آپ کی بھی اسی طرح کسی اور سے غیبت کر سکتی ہے۔ جس عورت میں بھی یہ دیکھو کہ وہ بات بات پر قسم کھاتی ہے تو ایسی عورت سے دوری اختیار کرو۔ جو عورت اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی سوچ میں گم ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھنے سے دکھ ہی آتے ہیں، اور ایسی عورت کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جس عورت کے ناک کے بال باہر کی طرف نظر آتے ہیں ایسی عورت خوش قسمت مانی جاتی ہے، اور ایسی عورت کی شادی کسی امیر آدمی سے ہوتی ہے۔ بے بہا دولت ہونے کی وجہ سے زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ کسی کا تعاقب کرنے سے بہتر ہے خود کا تعاقب کیا جائے، تاکہ بدی کا قبض توڑ کر اچھائی کی فضا میں بلند ہونے کی امید کامل ہو سکے۔ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں، کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کو کھو دینا نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کسی سے محبت تو کر سکتے ہیں، مگر کسی کو زبردستی خود سے محبت نہیں کروا سکتے۔